Okay, students, this is the part 2. Okay, I'm not done yet. Receive na naman sa tamang basurahan. Okay. Up to 3 lang, guys. I meant students na mali ako. Okay, tama na. Okay. TR, okay. Piliin na lang natin magiging TRM na lang lalagay na TRM. Yan na naman din. Diba left-handed na kasi yung iba. Bagal, diba left-handed. Aris ko talaga yung sinulat aray ko. Okay. Sa talento. Okay, sino mag-a-answer? Ikaw. Okay, ikaw mag-a-answer. Ako na naman sa English kahit samat kahina. Okay. Tapos naman. Okay, brand na.